Доброе утро. Сегодня мы в старом аэропорту. Ждем наших туристов. Сегодня у нас сити-тур. Гора Ливия вдалеке. Под облаками. Ветерок. И вон он идет. Обещают, этих 3 дня будет много кораблей. Так что ждем. Ждем все. Снег потихонечку в горах начинает собираться. Тут ребята готовят самолет частный. О, везут еще один вертолет. Llegar. Hoy es el recambio de pasajeros, viste que hacían propaganda que en los estadios había todos los pasajeros acá. Sí. Este. Pero para 1 de marzo. ¿Todavía no? No, para el 1 de marzo mandaron el... Yo todo a las 5, siempre hago videos de las bajadas en bici. Y este tiene como 290 metros o 300. Sí. Esta es la princesa, ¿cómo se llama? Princesa Tigre, no sé cómo es.